Tingin mo lagi bis para ano, yung ay hindi, yan oo mauuna pala yan yung isang epis pala yung ano. Andiyan battle, unahan lang kaagad boy. Tara ayun yung problema, oh, nasa kulay natin. Bigyan mo na kami boy. Boy ayan pa yung ano, tangina nasa atin yung ano, sige dito lang tayo. Tangina mo Nimrod kasama natin boy. Sige dito lang babs kayo. Dito lang babs kayo, babs kayo, babs kayo. Okey na, okey na tara 3, 2, 1 tara galaw tayo. Sino wala? Okey na 'to 'no? Tara makro. Mangmulto na lang tayo boy. Habol ka boy. I-record niyo, Kid, galaw kid. Kid naiiwan ka kid. Kid wala ka yatang light speed kid, aba ginagamitan ng light speed diyan bis. Tara tangina mo daming epis na nasa atin 3. Atras, 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 atras. Atras. Mamatay kayo 'di ba? Atrasan niyo boy naka-VA tayo lahat, tara sawsaw tayo kid. Tara, tara, tara ready, 1, up, ready, combo, up, ready. Atras, atras after combo, atras, 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 atras. Kaso wala na tayong epis dito. Wala tayong epis dito tangina mo hinabol din tayo ng VA ni ano. Putang ina na, matilok kayo dalawa. Miss tayo, miss tayo, miss tayo. Ba't salubungin niyo kami miss? Nandun pa pala si Madam Milda nabuhay pala. Okey compress, 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 compress. Tara takbo tayo boy, MH. Tara 3, 2, 1 tara macro. Reso ka kid? Tara macro, macro MH yan yung katabay. Tara macro, 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 macro. Kaliwa tayo bes, kaliwa tayo. Hayaan mo lang silang umabol boy, wag niyo intindihin yan bes, tumingin lang kayo sa'kin. Kahit wag na kayong mag-ano, naka-BA naman tayo lagi, eh. Basta't 'pag makapal hindi tayo lalaban. Atrasan natin. Ito ready chain, up, ready combo, up, macro, 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 ready 1, up. Atras, 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 atras muna, atras muna, atras muna, atras muna. Atras na, wag niyo na ipilit yung skill niyo boy, marami na yan boy. Atras na, atras na, atras na, atras na, atras na. Atras na bes. Makinig kayo boy, wag niyo ipilit yung skill niyo bes 'pag nakita niyo marami. Sige MH mo dito, wala kaming MH bes. Tara galaw, tara galaw. Iwasan niyo boy, mga multo yung papatay natin. Kabila. Sige pa-MMR lang tayong konti, madagdagan lang ng konti, okey lang yan. Ito chain, up, okey. Tara. 'To burat 'to. Dito, 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 ready combo. Up. Macro, 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 ready chain up. 'Di ba? Papatay tayo diyan boy. LS muna dito. Hindi fightable yan, hindi fightable yan, Tara macro tawid, tawid, tawid kabila boy, tawid kabila, tawid kabila. Tawid kabila, tawid kabila. Tara 3, 2, 1 tara balik, ready, chain. Up, Alpacino, ready 1, up, ready, combo, up, ready. Okey, macro, 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 ito ready, slow up. Okey, macro lang. Tingin lang kayo sa macro base. Huwag kayong maligaw boy, huwag kayong maligaw para di kayo mahirapan. Iwanan talaga kayo boy kasi puro takbo talaga 'to boy. Tangina mo minto pa. MH, MH tara macro. Naglalagya. Galaw ba kayo boy? Sige macro, 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 macro. Sige dikit, dikit sa'kin, dikit sa'kin. Gago humihinto. Kaliwa walang tao boy. Kaliwa, 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 kaliwa na, kaliwa na. Huwag niyo na silipin boy 'pag lumiko ako bes liko na rin kayo boy. Dito lang compress lang dito, LS kayo lahat. LS kayo pitik second MH, Tara galaw. Tangina mo nahihirapan ka sumali ka kaya ng party namin, tangina mo para ma-MH mo rin kami. Bobo ka rin, eh, yan. Tangina nito, bobo puta. Ito, one up. Gago bag yata ako boy. Macro, macro angat yan boy, angatin kayo niyan, takbo, 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 wag diyan boy.
Ito ready chain. Up. Ready. 1. Up. Makro, makro, makro. Wag iwan, 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 iwan. Alis diyan, alis diyan, alis diyan, alis diyan. Alis diyan boy, habulin kayo boy. Hinahabol tayo. Ito ready. Combo. Up. Makro, makro, makro. Yan ganyan. Makro, 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 makro. Makro, makro. Kid, ba't nawawala ka ng light speed, kid? Ang bagal mo kaya tumakbo, boy. Ready, chain. Up. Bagal mo tumakbo, base. Nawawalan ka ng light speed. Anip ka, wag ka magpapawala ng light speed, boy. Ayan, pasok tayo green, pasok tayo green, pasok tayo green, pasok tayo green. Mainit, boy. Pasok green, pasok green. Dali, 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 dali. Baba. Baba. Ito, ready. 3, 2, ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Makro, makro, makro ito, diod. Ay, tangina mo, kakulay natin si Tonton. Eh, no, nare-reso yun yung Aries. Hindi naka-preso yan. Next. Compress lang, boy. Tara, 3 to, tara, angat, 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 angat. Kanan. Kanan, 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 kanan. Kanan, 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 kanan. Baduy, tangina, hindi tayo na-miss yan. Kick natin, ito, chain. Up. Makro, 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 makro. Makapal yan, nasa una na. Makapal na sa una na. Balik tayo, 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 balik tayo. Balik. Baba. Baba, 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 baba. Ito, ready, 1. Up. Makro, 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 makro. Okay, papatayin lang natin yung mga naglalakad-lakad. Ito, ready, chain. Up. Ready, 1. Up. Hindi, multo pa yan. Sa taas, ready, combo. Up. Makro, makro. Ito, alpasino, ready, chain. Dikit, kid. Chain. Up. Tong, inintay ka na, 1. Up. Hintay ka namin, kid. Bumitaw ka naman kaagad. Hanip ka. Likod, boy. MH, tara. Ito, ready, chain. Up. Ito, ready, combo. Up. Ready. 1. Up. Takbo, boy. Takbo, takbo, takbo. Ipit na, boy. Takbo, takbo. Kalas, 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 kalas. Kalas, 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 dad. Takbo lang, takbo lang, takbo lang. Tara, pabase natin. Pabase natin, pabase natin. Tagos, dad. Tagos, 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 tagos. Tagos, 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 tagos. Compress, compress. Pasok tayo pula, boy. Pasok tayo pula, pasok tayo pula. Pasok pula, dali, 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 dali. Tara, baba tayo. 3, 2, 1, tara, baba tayo. Gagawin natin dyan, boy. Pinapasyal lang natin yung taga-habol sa atin. Makro. Kanan. Ang gagi. Dumadagdag yung MMR natin, boy. Makro lang. Ready, chain up. Go, patay na. Ito, ready, 1. Up yung siyang. Nice. Kaya naman pala ito. Ready, slow. Low, up. Miss, ready, chain. Atras, 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 atras. Takbo na, takbo na, takbo na, takbo na, takbo na. Takbo na, takbo na, takbo na, takbo na, takbo na. Takbo lang, takbo lang, takbo lang. Atras nyo lang, ah. Atras nyo lang, boy. Atras nyo lang, atras nyo lang. Dapat kaya? Hindi na kayo gagawin. Stop dun sa akin, bis. Ako yata inaabot, ah. Lag, gago. Gago, re-reso ako niyan. Preso. Preso. Base, base. Sige, base, base. Gago, naglalag ako, base. Okay, base, 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 base. Ako press party. Hindi na lahat. MH, tara kanan. Kanan, 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 kanan. Okay, kanan, 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 kanan. Saan, boy? 6. Nasa PF pa si Kid. Tara, 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 tara. Sunduin na lang natin. Makro, 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 makro. Minto ba ako, bes? Lag nga, boy. Tara, makro, 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 makro. Pasok kayo pula, bes. Pasok kayo pula yung mga namatay. Pasok kayo pula, pasok kayo pula. Tara, baba. MH nyo ba yung bagong pasok si Esrebit, tas MH lang. Tara, takbo na. Kanan, ah.
Kanan, kanan, kanan. Gago, lag ako boy. Itong 233, 250 ms ko. May macro lang bis. Angat. Kaliwa, kaliwa boy, kaliwa. So, dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang, dito lang. Dito lang, dito lang. Okay, dito lang. Macro. Ito, atras, 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 atras. Marami yan, ha. Atras, atras, atrasan nyo, atrasan nyo. Okay, tara, compress. Ayun, ready, one up. Ready. Macro, macro, chain. Up. Ready, combo. Up. Ready. One. Up. Atrasan nyo, boy. Atrasan nyo na, atrasan nyo na. Hindi mag-sync, boy. Nagdalag ako, bis. Base tayo, base tayo, base tayo. Base tayo, base tayo. Base, base, base. Takbo lang tayo, base. Pasok yung kulay, anong kulay? Base ng kalaban Ano eh. ko? Ah, green, green. Ay, nasa ka ba? Wait, 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 wait. Saan ka? Base ng kalaban. Pasok tayo pula, pasok tayo pula, pasok tayo pula. Pasok ka pula, pasok ka pula. Pasok tayo pula. Dito ka na? Yan na. Compress. Tara, image. Tara, kanan, 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 kanan. Kanan, 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 kanan. Naligaw yung tanga. Tara, naligaw na yung ano, umabol sa atin. Oh, wala pa akong deaths ah. 12-0. 1-0. 0. Okay lang yan. Ito, ready, one. Up. Ready. Angat, chain. Up. Okay, tara, tara, tara. Ito pa yung Arwin, no? Ready. Slow. Up. Nice one. Dito lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Ay, may problema. Tara, takbo. Upline na ako. 0. 16-0. Ito, ready, one. Up. Makro. Tara, baba. Baba na, baba na, baba na. Makro. Ito, ready, chain. Up. Makro. Okay, ganun lang. Yung mga nagsa-zombie mode, yung papatay natin, boy. Compress. LS mo na, LS mo na, LS mo na para mabilis ang takbuhan. Tara, MS agad. Peke. Inspire din ito. Makro, 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 makro. Makro, makro, makro. MS, boy. MS, 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 MS. Wala ba? Makro, makro. Angat. Di rin makapatay yung stick doon, no? Kanan. Kanan, 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 kanan. Mamas sa main wave nila eh. Lahat yun. Oo, di siya makapatay gaano doon. Kaya naman sana to, boy. Kahit may umahabol ito. Okay na, marami-rami zombie dito eh. Wala pa yan. Wala pa yan. Ready, one. Up. Hindi nagpapatch. Tingnan mo. Oh, hindi na pala nagpapats yan. Tara, baba tayo. Tara, tara, baba tayo. Boy, MS yung agad bis pag nag-compress. Para ano? Huwag nyo na i-antayin i-command ko. Kayo na lang mag-command chain. Kaliwa, kaliwa. Ito, yung arrow chain. Up. Parereso pa lang, boy. Okay, pabili tayo. Di. Ready, one. Up. Ready, chain. Up. Alak, yung lock ko. Macro. LS, 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 LS. Rotate yung camera nyo. Rotate yung camera nyo. Macro, 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 macro. Macro. So, ready, one. One. Up. Atras, 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 atras. Chain. Up. Likod, oh. Arwin, oh. Boy, tingin, 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 boy. Tingin, tingin kayo. Oh, gago, patay yung problema, bes. Compress, compress. Atras, takbo lang, takbo na lang, takbo na lang, takbo na lang. Yan yun na si baby, bes. Takbo, tingin lang sa macro, boy. Ewan ko, ba't nabibigay siya sa image? Ano yung mabol ka lang ba? Ito, ready, chain. Up. Multo pa, multo pa, multo pa. Pasok ka red, pasok ka red. Tayo ka namin dito. Ready, one. Up. Yung AI, oh. Ready, chain. Up. Gago, ba't sa Arwin yung tinutok? Ang ina. Ready, combo. Up. Ready, chain. Up. Two. Ready, slow. Up. Makro lang, makro lang, makro lang. Naiyo tayo ng isa, boy. Kailang powered lang. Tara, makro, 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 makro. Nasa baby. Nandiyan naman si baby.
Ilang habol ka lang baby kung kaya mo makahabol. Wag ka na mag-box kada hinto basta't may MH Rebit CS ka lang, okey na yun. Para di ka maiwan. Sige tara gala lang, Wala na niiwan. sige gala lang. Ito. Ready. Tara dikit combo, up, ready chain. Dito lang, balik na boy, babalikan tayo niyan boy. Makro. Oo, magma-mic yan bis, babalikan nila yan. Tayo hinahanap eh. Banta ng archer. Tayo hinahanap boy. Makro, angat. Angat, kaliwa. Kaliwa. Slow balik ka. Try mo slow balik tol pag ano. Ito, ready slow. Up, atras, dinagsink boy. Kulang isa. Tapos dito makro lang, kulang nga isa boy. Tara, LS boy, sabay-sabay tayo boy. Tara, 3, 2, 1, tara galaw. Higit sa macro. Ito, ready chain. Up, ready, combo. Up, ready, 1. Up, ready, IC boy. After 1, IC boy, isa pa, ready, chain. Up. Bayin nyo yung episode, ready, combo. Up. Bayin nyo bis. Ready, 1. Up. Sige, ready, chain. Up. Takbo. Kita sa baba, boy. Sige, takbo. Wala, hindi kayo nakatakbo. May nakita. Reported yun eh. Kapat talaga mabilisan, boy. Gago. Ina mo, nag-miss, sayang. Pasa kay green, boy. Pasa kay green. Tapos baba kayo dito. Gago, di ko bot. Ina mo, taka ka ba? Baba kayo dito. Compress. Sige lang. Asan si Kid? Ayun, already chain. Up. Wala kami piyo. Wala ba kayo pigil? Gago, nalutan pa tayo, boy. Sige, takbo na muna tayo. Light speed kayo. Mamaya na ako magdadrop. Tara, kaliwa, boy. Huwag kayo mauna sa macro, boy. Mauna, lagi kayong nakatingin lang. Ito, ready chain. Up. Wala si Kid. Ready combo. Up. Pinagano. Ready slow. Up. Kid, naliligaw ka, Kid. Compress nga muna, boy. Wala siyang MH bis. Ako na yun ah. MH niya naman, boy. Tara. Nakakareso lang na ito. Peace, akwibin ko lang ah. Hindi naman nagpapats to eh. Skillan nyo na lang, boy. Makro. Yun o, Arwin. Makro. Ano yan ah. Ayun, nakipag-ikutan lang yan eh. Makro. Ito. Tara, makro. Yaman, boy. Yaman siya umabol sa atin. Hindi tayo umabol sa kanya. Tara, 3, tara, balik. Ready, chain. Up. Utang ina mo. Slow ko na. Hindi ko na-slow na normal attack ko. Bonak. Slow ko na yun. Na-slow mo yan? Tara. Habulin natin. Ito siyang muna. Ready. 1. Up. Patay ka, boy. Ready, chain. Loko muna. Nakakripple na yan. Ready, 1. Up. Walang BA base. Tangina, pinagtitripan lang tayo niyan. Tara, makro, boy. Tara, makro. Ito. Loko to. Okay na ina na ito. Naka-slow na yan, ha. Tara, Kita na abon yan. natin to, boy. Combo mo. Cripple ko. Chain. Up. Mamatay yan, bis. Mamatay yan. Kailangan kasi tatlo talaga. FPS kasi yun, eh. Compress mo na dito, boy. Nabitin niya tayo. Ilis na. Yan sila. Yan yung Miwa. Atras. Baba na, boy. Huwag ka na mag-walk dyan, baby. Nakita mo na, eh. Ito, ready, chain. Up. Pumasok pa. Makro. Hanap sa amin, boy. May makro lang. Hindi naman natin kailangan manalo, eh. Ito lang. Hintayin si baby. Hintayin natin. I-image mo. Tara, takbo. Okay, ready. Diba?
Baba. Down. So, uy, nandito kami. Ayun, oh, chain. Up. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Oh, makro, 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 makro. Makro, 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 makro. Damage tayo dito, baby. Huwag ka masyadong mag-advance ng galaw. Asan na yung iba? Ito si Madam Hilda. Nandito si Madam. Dito lang, dito lang, dito lang. Dito, compress Madam. Andiyan na, MH. Takbo, takbo, takbo. Wag na, boy. Wag na. Takbo na, takbo na, takbo na. Takbo na lang. Iwanan na natin sila. Pag ganun, dikit na lang tayo sa FS, boy. Para may pitik niya agad. Hindi yata nakikita eh. Alert ka kayo, alert. Pag ano, kung wag nagpapitik, pitik na lang. Yan na may iwan. Okay, makro lang, boy. Hindi naman mabul eh. Tayo FS. So, tara makro. Pag green tayo. Pasok kayo green, tas gapa kayo kaliwa nyo. May isa sa inyo, tas sa amin isa. Wala. Dito lang. Kaliwa, baby. Mamaya na mag-pops dyan. Oh, bakit tabuli mo yan? Oh, atras na. Sige, pabol tayo, boy. Ano? Oh, ito. Ready, chain. Chain. Up. Wag. Baby, advance ka umatras. Mabagal tumakbo eh, pace. Dala ka, patay ka lagi. Ba na? Makaro lang. Hindi kami mahabol yan kasi mabilis kami tumakbo. Hindi hahabol yan. Delay lang namin sila. Compress muna, boy. MS muna tayo, boy. Mabitin eh. Elis na rin kaya. Mag-elis na rin kayo, boy. Tara. Ay, wait lang natin MS niya. Tara, pitik. Tara. Makakaro, kabila. Wala tayong mapupulis dyan, boy. Ito, uy. Naligaw na kayo. Ready, combo. Up. Ready, 1. Up. Ready. Chain. Tangina nito ni Jude, oh. Cancel mo nga to, boy. Ito, ready. Dikitan nyo nga ako, boy. Dikitan nyo nga to. Ready, combo. Up. Ready. Ina mo, patay siya, di ba? Okay lang yan. Patay din tayo. Binaba tayo, nandun sila. Base. Oh, pasok kayong pula. Ay, compress lang. Oh. Ah, sige, pasok na. Gago, nandyan. MH, pasok. MH na, boy. Pasok. Pasok, dali. Ala na. Hindi pumasok yung isang FS, boy. Combo, up. Ready, 1. Up. Putang ina, rugby, boy. Sabog. Wait lang. Nakapress Relax. ako. Napatay ko. Ingatan ko Hirap, yan. boy. Asa ba isang FS natin? Nagagala pala. Nandun pala, nasa green pa pala siya. Wait lang, may kalaban dyan? Chat mo nga kung may kalaban dyan. Pag wala. Wala. Green tayo. Pasok tayo green. Baby, nandito kami. Sinusundo ka na namin. Gago yung isang FS kasi inaano ko, boy. Grabe. Tangina, konti lang tayo. Hindi talaga tayo nagkakaintindihan. Bis, hindi ko na alam kung bakit, boy. Tara, baba ka dito, kid. Wala, hintayin na natin siya, boy. Patay siya dun. Sige. Makinig muna kasi, bis, bago magsariling galaw. Oo, preso kayo, boy. Hindi na rin tayo magpapareso, bis. Dahil marami nga kalaban. Pasok ka green. Tara, emisan nyo, boy. Baka meron kayo sa FS, MH. Tara, kaliwa na. Magsunta sila, Bart. Kaliwa na. Wait lang. Tara, galaw. Pabase nila, boy. Ito, kaliwa. Ay, wala. Wala pa yan, ha. Hindi pa hitable yan, ha. Ito, nagdadami, oh. Ito, 3, 2, 1, ready, chain. Up. Table na, boy. Ready. Okay, skillan nyo na lang, boy. Hindi naman nagpapats yan. Likod. Tok, ina mo, inabot ng slow. Tara, bulin nyo, boy. Bulin nyo. Cripple nyo, bes. May mga cripple yung karakter na yan, boy. I-cripple nyo. Abutan na natin yan. Diba? Ready, chain. Up. Ready, Spice slow. Up. Wala na.
Wala nga, dami nating fans, oh. Marami tayong FPS. Tara mga karoboy. Malakas din yan. Oo, gago. Bibit-bigay sa Wala tayong VL, eh, kailangan natin 'yan. yan, gar. Akra. Okey, baba. Baba, baba, baba. Ikot-ikotin lang natin 'yan, pasya lang natin siya. Naman tayo gaanong namamatay, eh. Akra. Alis kayo dito, bay. Okey, dito lang. Tara, 3, 2, angat. Angat, 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 angat. Angat. Kaliwa, boy. Kaliwa, 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 kaliwa. Kaliwa, 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 kaliwa. Tara. Oh, chain up. 'To, wait lang, bihin niyo, bihin niyo, bihin niyo na, bihin niyo na. Ready, combo. Up. Bihin niyo ICX base. Ready, chain up. Nakarabab. Oh, dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Nakapag-iyo pa, boy. Nai-iyo talaga tayo, bis. Di ko ma-cancel, eh. Makaro, 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 makaro. May miss tayo dito, boy. May miss tayo, miss tayo. Tara, makaro, galaw, 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 galaw. Di ko ma-cancel, boy. Nai-iyo tayo. Turn you na lang. Up. Atras, atras, Naive. atras, atras, atras. Naiyo tayo, boy. Baby, wag mo na isagad. Atras, atras, baba tayo. Baba tayo. Babe, abulin niyo lang, boy. Kaya mo lang sila. Makaro lang. Tingin lang sa akin, ha. Tingin lang sa makro, boy. Oh, dito lang. Dito lang. Naiyo tayo, boy. Pabii pa tayo. Tara, gala. Hanap tayo mga maiiwan. Kaliwa, boy. Nakakaraw. Wala na yung iyo ko. Kaya na rin sa pwede pala. Ito, ready chain. Up. Dot. Dito lang, angat lang, sa taas lang, sa taas lang, sa taas lang, sa taas lang. Ito, ready one up. Yung Kero. Na. Ito, El Pasino. Ito. Dikit, dikit, tingin, 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 tingin. Ready chain. Up. Akro. Compress. Tara. Adain to, MH. Kabila. Ito, ready. One up. Ready, combo. Up. Makro, 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 makro. Baba tayo. Baba tayo. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Tara, 3, tara, kaliwa, 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 kaliwa. Ini-predict yung saan ako pupunta, boy. To, chain up. Ito si Judas sa taas. Angat, 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 ah. Slow ko lang yan. Cripple ko. Ready, combo. Up. Ready, one. Up. Baka maka-combo. Okay, cancelin ka lang. Isa pa, ready, chain up. Isa pa, ready, combo. Up. Patay niyo, boy. Tutok sakad. Ready, chain. Di ba? Patay na, patay na, patay na, patay na. Chain up. Yung siyang, oh. Wala na, wala na. Baba na, baba na, baba na, baba na, baba na, baba na, baba na. Baba na, boy. Baba na, baba na, baba na. So, ini makulit yan, eh. Hindi nga pinapansin, eh. Atras, makro, makro. Hindi pa hitable yan. Ready, one. Makro lang, makro lang, makro lang. Yaman sila dyan, boy. Makro, 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 makro. Naipit si baby sa taas, eh. Command ko, baba na, eh. Makro, tara. Makro, bis. Dilip tayo dito. Ang inon to, pinupood trip ni Gago, eh, oh. Dito lang. Tap tayo, Mitch. Pitik tayo, Mitch. Tara, 3, 2, 1, tara galaw. Tara, 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 tara. Nareso ka na naman, Niggy. Pag-rate tayo, bes. Pag-rate tayo. Marami doon. Makro ka lang, bes. To, ready, one. Up. Ready, combo. Up. Skill ka, kid. Ready, chain. Up.
Easy boy. Isa pa, ready. 1. Up. Ready, combo. Up. Sa Vince! Sa Vince! Ready. Makro, 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 makro. Wala na. Patay na yan. Ailis tayo dito. 3. Kontra ka lang. Hindi na kayo makapag-reso na hindi kay school ah. Okay, baba. Gago, namatay si Nixie dun. Kanan. Ailis ah. 3 to talaga lang. Ready, 1. Up. Sink yan, boy. Angat. Kanan. Kalaw, 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 kalaw. Emits tayo, emits tayo, emits tayo. Tara, 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 tara. Tara, 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 tara. Walang kalaban dun, boy. Nasa, baba, 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 baba. Kalawa, boy. Kanan, 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 kanan. So, Xiaomi already 1 up. Ready. Nakakara. Ito lang. Okay, remis tayo. Atras, 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 atras. Diyan manggagaling ba? Atras muna, atras muna, atras muna. Remis tayo dito. Oh, ito, isang ready chain. Up. Ayan, boy. Makara, 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 makara. Yung sila maglaro, boy. Kill natin mga zombie. Hindi naman tayo makakabangga kasi. Ready, 1. Up. Yung Xiaomi ah. Hitable dyan. Ready, combo. Up. Atras na, atras na, atras na, atras na, atras na. Marami yan, boy. Atras na, atras na, atras na. Dali, Elis sa baba. Elis sa baba, tapos takbo ka agad. Elis lang, wala ibang bababs ah. Takbo na, makaro. Bumabas siyang mag-isa. Okay, mamaya, mamaya. Bababa yung chaos dyan, bis. Walang kalaban dun eh. Makaro. Makaro ka lang, makaro ka lang. Remits tayo dito. Tara, tara, tara. Makaro, makaro. Uy, wala pa akong command, boy. Makaro, pinipredict nyo kasi yung kung saan ako pupunta eh. Kaya kayo naliligo pag lumigo ako eh. Kaya niyo yung ano. Ito, ready chain. Up. Ito lang. Wag tutulak yan. 1. Up. Yung sa papalo, kalaban pala yun. Ready combo. Up. Atras na, atras na, atras na, atras na, atras na, atras na. Ang ina mo, naglalag na naman. Miss tayo dito ah. Atras ah, atras, 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 atras ah. Atras, sa makro ka, sa makro ka. Habulin tayo niyan, boy. Ayun oh, nakaharap na sa atin lahat oh. Yung nakikita. Wait lang, lag ako, boy ah. Wala yung ping ko, bis. Makro lang. 253 oh. Hanip na ping yan. 400. Bago ng internet ko ngayon oh. Hindi, makro lang, boy. Dito lang, dito lang, dito lang. Papal tayo. Hero ah. Ayun oh, chain up. Ready, di up. Hindi naman nag-about yan eh. Kahit anong skill na yan. Kahit araw assault nga lang yan eh. Mga makro, boy. Baba tayo. Pag Baba, baba, baba. Kanan na. Ito, chain. Up. Nakapatay din. Utang hirap nyo kay Isan. Makro, makro, makro. Okay lang yan, gago. Mas nakakarami nga tayong ganti eh. Dahil multo eh. Tara, 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 tara. Atras, 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 atras. Atras. Tanga ka ba, boy? Oh, chain up. Na yung kid. Ready, slow up. Guardian. Guardian ang puta. Dito lang, dito lang, dito lang. Tara, 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 makro. Ito si baby, nawala na. Baba, baba, baba. Ay, di, nandiyan pa. Si Nixie yung sumali ata sa kabilang party. Makro lang. Ito, chain. Up. Yun! Hindi pa rin sa akin. Andyan yata. Wag, wag, wag yung silipin, wag yung silipin. Ito lang. Emits. Papalewin ako. Wala. Tara, makro, 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 makro. Sige, ano pa boy?
Tara, pasok tayo base nila. Ito, kaliwa, 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 ready, 1. Up, ready, combo. Up, dito boy. Ready, chain. Up. Ito kay Raiko, ready, chain. Up. Makaro, 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 makaro. Makaro. Dito lang sa akin. Ay, tonto, no? Makaro boy. MH. Elis ka. Tara, dito lang tayo boy. Ready, 1. 1. Saan tayo? 1. Up. Kay Arwin boy. Kid, kanina ka tumututok sa multo, chain up. Naabangan ng putik. Boundies. Maikliban yan boy, malayo rin itong guardian. Maikliban niya kung hitable. Kanan. Compress boy. Lalakad. Sky already chain. Up. Okay, Sky boy. Okay, tara galaw. Baba. Gago, wala na pala tayong PU. Wala na. Ay, Tangina, wala na pala tayong PU boy. PU pagka ganyan, isang bundle lang. Ito, already chain. Up. Abot niya. Makar lang. Bundle lang, no? Tara. Makar boy. Iangat. Paligaw, may tayo sa puwet, kanan. Makro. Ito lang. Dito lang. At rito na talaga. Ito, ready, 1. Up. Iswag, oh. Ready, combo. Up. Double na boy. Ready, chain. Up. Okay, ratratin nyo. Ready, slow. Up. Ay, tabol ka na, boy. Tuluyan ka na, ready, combo. Up. Patay ka na, boy. Tangina na maiiwan yung mga kasama mo. Ah, patras. Makro, gago. O, tara, 3 ito, tara, balik tayo, ah. Elis sa Pitikemich, ah. Ready. Papagod yan, boy. Tangina, makro. PA. Ito, ready, chain. Up. Tangina mo, kid. Ewan ko. Huwag kang matras-atras, kid. Kasi sa POV ko magkakatabi lang tayo. May maiiwan ka, makro. Huwag ka na rin mag-walk base. Huwag ka mag-walk. Ako lang mag-walk. Commander lang nag-walk dyan, boy. Makro. Okay, malikay Ito, tayo. lure ko lang muna to. Lure ko muna to. Lure ko muna to, FS. Tayo, pinag-FS yun nila isang tanga. Makro, boy. Tara, makro. Compress ka muna, boy. May mababagal, oh. Ito lang. Arwin. Ayun, ready, shade up. Ready, 1 up. Nabihin na ni baby yan. Tayo na yun, boy. Baba. Dito lang sa baba. Remix tayo. Pagod na mag-abol, boy. Yan. Tuloy nyo kami. Ito yan. Aran, tiche. Ika dito. Dito, tiche. Angat. Kanan. Sa sync boy, ang nagre-rewalk lang best commander. Kayo, hindi kayo nagwo-walk dapat. Basta't nakakasabay kahit um-advance kayo boy, basta't sasabay nyo sa command na commander ng app, okay lang yun. Pero kung advance kayo tapos magsasariling bitaw kayo, negative yan boy. Makro. Ready? 1. Up. Atras. Di niya ba't. Di baling advance kayo boy, walang problema yun. To, ready. Chain. Up. Huwag lang kayong huli. Hindi tayo magsisync. Baba. Miss ka na lang sarili mo, baby. Hindi ka tinamaan, eh. Kaya, Yun, may PA na ako. Yun. ito. Ang ina, pinapatay nila, oh.
Tangina hindi natin naabot yung mga multo nila. MH tayo dito. MH tayo dito, bis. Okay, compress. MH mo, Madam Hilda. Tara, galaw. Okay. 200 MMR din ako. Naka 200 ka? Tangina, nakarami ka. Putang ina ka. 200 Ba't nakarami MMR. ka? Ni 45. ba't pala ikaw gumamit nito. Dapat kasi advance kasi ako mag-skill. Dito lang, dito lang, dito lang. Kaya macro. Oh, ready chain. Up. Yun nyo na lang, boy. Nakapatay din sa wakas. Chain ng command, DOD pinampatay ko, no? Putang ina, nagulangan din. Hindi kasi nagpapats eh. May mga BA pa kayo, boy? Oo, meron. Meron pa? Kami tayo? Hindi na ako naka-BA. Tangina, babangga ako na to eh. Gagi. Oh, tangina, may ano, nakikita mo yung maangat. Ano, multo. Abot kami dyan. Tangina, abot kami dyan. Abot kami dyan. Uy, dito ako, miss. Saan ka? Uy, boy, dito ako sa likod. Pa-base natin yan. So, 4 na lang ako, top 10 na ako. Abot kami dyan. Kaya kung di makakapatay yung X2N. Abot ka sa top 10. Tapos 1 minute, isang kill. Dito lang, LS kaya. LS tayo. 4 minutes pa yun. 3 minutes po. Ayun na, tangina mo si T-Way. Oh, tangina mo naman talaga. Pasok, pasok. Ito, ready chain. Up. Pitable na yan, ha. Pakalabas na ng base niya, eh. Tangina na ito. Top 1, no. 8. Si Arwin, ready 1. Up. Bigyan niyo si Arwin, boy. Ready chain. Up. Ito, ready sa gitna combo. Up. Ready 1. Makara, makara. Labas na, boy. Labas na. Pauwi yung ano, base. Yung FPS nila, boy. Makara, makara. Tayo dyan. Naku. Sino nakakuha nun? Dalawa lang sa Makara. akin. Makara. Baby, wag kang magpapaiwan. Ito, kanang, ready 1. Up. Ready. Combo. Up. Wala. Hindi ko na DOD. Sayang. Makara, makara. Likod, likod, likod. Ready chain. Up. Yung Arwin. Ready 1. Up. Makara, 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 makara. Lakas ang damage natin. Naka-BA tayo eh. Nagsawa si Gago, no? Makara. Tangina mo. Ikaw lang mauubay sa amin, boy. Dalawa na lang. Ay, Makara, 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 makara. Aba. Dalawa na lang. Uy, tangina. Yun lang. Sumigaw, bis. Yun lang. hanggar. Kabulin. Pero top 11 ako. Sumigaw, bis. Elis tayo, elis tayo, elis tayo. Dikit tayo sa EPS, boy. Dikit tayo sa EPS. Try ito, tara nga to. Kaliwa, 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 kaliwa. Ikot-ikot lang tayong ganyan. Kalahati. Ginagawa ko eh. Wala tayong magagawa dyan eh. Karamihan ng zombie pa. Agilid natin. Tangina nga. Tapos nasa ulay pa natin. Ito, ready 1. Up kay Raikos yan. Ready chain. Chain. Dito At kami lang. Hindi mag-isa. na makro, 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 makro. Elis kayo, elis kayo, elis kayo. May Elis nakakita kayo, boy. Tara, tara. Emis siya. Pitik na agad, Emis siya. Ready chain. MSBB, ikaw ba yata may MSBB? Huwag kang lumayo sa amin. Tara, makro. Ano, ready? 1. Up. Yung masid. Makro. Makro, 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 makro. Siguro to. Tago ah. Balik, 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 balik. Marami, boy. Balik, 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 balik. Marami. Compress mo na dito. Elis na kayo, boy. Para ano, pag umabal, takbo tayo. Mitch, tara. Takbo, 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 takbo. Pabis nila, boy. 30 seconds, 40 seconds. Isa lang nila. Ready, 1. Up. Takara, baba, 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 baba. Ito. Okay na gano'n. Akin na 'to. Tangina niyo, angat, angat, angat. Tangina niyo, akin na 'yun, hindi ko na iko-command 'yun. Ito, ready chain up. Ready, 1, up. Distansya, ready combo, up.
Ready. IC ba? Isa pa. Ready chain. Up. Kid, nakalubog ka. May BA tayo. Ready. Combo. Kalubog kid. 51-3. Kida mo, 51-3. Okay lang. Gago na. Pag-PMR pa rin. Okay lang yun. Okay lang yun. Bukas, bawi tayo bukas. Ang pangit ng laro na MS. Dumikit nga ako sa ano sa Stig eh. 100 na lang.